इतलेच सांगा की मेस केला कोणी कॉन्ट्रॅक्टरांनी, रस्ते धुता कोण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. तुगेले मांडवीचे उदक पेड्यार जाले, ताका सोल्युशन कितें? वॉटर कंटेंटान भितर आतां नाका जाल्ली हळशीक आनी दुयेंसां जावपाचे सगळें तयार जाल्ले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान अजून पर्यंत कसिनोक नोटीस धाडूना. तुम्ही सगळो फोर्स, टॉयलेटीचो फोर्स सगळो उदकान सोडटा. धाकटी भुरगीं आसा, जाणटे आसा, पणजेन डेंग्यूचें प्रमाण वाडूंक शकता. हेल्थ मिनिस्टराकूय सांगता, बाबा मातशें पणजेकारांक वाटय, मॉस्किटो वाडलेले आसा. ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन सामको असो पळय पांयां पडून रिक्वेस्ट करता. ह्या पणजेच्या लोकांक जर वाटोवंक शकता जाल्यार ऑनरेबल हायकोर्ट हेज्यो जळारी सुद्दां जर पणजेन जाल्या पळय, त्यो स्मार्ट सिटीच्या स्मार्ट लोकांचे रगत पिवन ही जळारी सुद्दां स्मार्ट जाल्ली आसा. तनुज बाब, आयज आमी पणजे सिटीन क्लिनिंग ड्रायव्ह कशें पयलें. ही क्लिनिंग ड्रायव्ह आतांच कित्याक आनी तुमकां कितें दिसता हे क्लिनिंग ड्रायव्हाचो कितें इम्पॅक्ट पडटलो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टार? नमस्कार. जेन्ना लोक कोर्टान गेले पणजेचे आनी कोर्टान सांगलें तांच्यांनी की स्मार्ट सिटी खातीर कितले कितले प्रॉब्लम आनी कशा परिस्थितीन आनी कसले तरेचे प्रश्न आनी प्रॉब्लम उद्भवलेले आसा, हाजी दखल ऑनरेबल हायकोर्टान घेतली. आनी कोर्टान सांगलें कितें की आपूण स्वता आतां हाजें निरीक्षण करतलो. आज म्हाका दिसता 1 एप्रील, आज कोर्टान थारयलां की येवन पणजे कडेन पणजेन जें काम जाल्लें आसा ताजें निरीक्षण करतलो. आनी आतां खंय गाडयो सगळे कडेन फिरता उदक मारपाक आनी रस्ते धुवपाक. आनी आतां हो प्रश्न निर्माण जाता, कितें खबर आहा? ह्यो ज्यो गाडयो फिरता रस्ते धुवपाक पळय उदक मारून, त्यो पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगलां म्हणून आयकून. म्हाका इतलेंच सांगा की मेस केला कोणी कॉन्ट्रॅक्टरांनी, रस्ते धुता कोण पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड. खऱ्या अर्थान हे कॉन्ट्रॅक्टरान पयशे भरपाचे आनी करून घेवपाचे आशिल्ले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कित्याक केलें? प्रश्न हो. दुसरी गजाल, आतां एक गाडी हाडून दवरला तांच्यांनी पणजेन एअर क्वॉलिटी चॅक करपाक. हाज्या पयलीं एअर क्वॉलिटी पेड्यार जावं नाशिल्ली, तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान कित्याक दखल घेवना? तुगेले मांडवीचें उदक पेड्यार जालें, ताका सोल्युशन कितें? वॉटर कंटेंटान भितर आतां नाका जाल्ल्यो हळशीक आनी दुयेंसां जावपाचे सगळें तयार जाल्लें आसा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान अजून पर्यंत कसिनोक नोटीस धाडूना. तुम्ही सगळो फोर्स, टॉयलेटीचो फोर्स सगळो उदकान सोडटा. हाका कोण विचार करतलो? हाजे कोणूच विचार करिना. तिसरी गजाल, पणजेन आज मोठ्या प्रमाणात मॉस्किटो तयार जाल्या. हाका जबाबदार कोण? हेल्थ डिपार्टमेंट केन्नाच पळोवना मरे फवारो मारता आसतना. तो पयलीं धुंवर मारताले ते आतां कोण मारिना मरे. वता थंयसर तुगेले मॉस्किटो तयार जाल्ले आसा. आनी पळया कन्सर्न कसो रेज करता तो. धाकटी भुरगीं आसा, जाणटे आसा, पणजेन डेंग्यूचें प्रमाण वाडूंक शकता. हेल्थ मिनिस्टराकूय सांगता, बाबा मातशें पणजेकारांक वाटय, मॉस्किटो वाडलेले आसा. आनी पाड घालते एका सांतिनेज नाल्याक. मातशें पळयात कशा पद्दतीन थंयसर ते हाजे कडेन तुज्या सांतिनेज आनी हांगासर ताज्याच्या फाटल्यान कशा पद्दतीन उदकान त्या नाल्यान कचरो जमा जाला तो कोणी काडप रे बाबानो? आनी कोणी लिप करप? म्हणजे पणजेच्या लोकांक तुमी सामके ग्रहीत धरले आनी पाड घालपाचेंच चिंतला. हें कोणी पळोवप? मातशें लक्षान घ्या बाबानो. आनी हें जें आतां क्लिनिनस ड्रायव्ह जो चल्ला पळय, आतां तुका मजा सांगता. ते गाडी घेवन आयल्या एअर क्वॉलिटी चॅक करपाक. तांच्यांनी कोणी तरी म्हटलां आनी आयकूंक आयलां अशें की ते 4 दीस आसतले. फक्त हें कोर्टाक दाखोवपाकूच तुमी नाटकां करता. रिक्वेस्ट ऑनरेबल हायकोर्ट, सर मातशें तुमी हांचेर चाबूक मारल्या शिवाय हे जाग्यार येवचे ना चोर. आनी भियेता ते फक्त हायकोर्टाकूच भियेतात ते.
ऑनरेबल हायकोर्टा कडेन सामको असो पळय पांयां पडून रिक्वेस्ट करता, ह्या पणजेच्या लोकांक जर वाटोवंक शकता जाल्यार देवा तूं ऑनरेबल हायकोर्ट मातशें तुमचे कडेन मागता. आनी हे जळीमळी जे आतां हे लिपेज करूंक लागल्या पळय ते फक्त ऑनरेबल हायकोर्टाक भियोन, नाल्यार हे हांच्या कानार कितलोय बोळ मारलो तांकां आयकूंक येनाशिल्लें. स्मार्ट सिटीचो CEO लक्षांत दवर, ह्यो ज्यो जळारी सुद्दां जर पणजेन जाल्या पळय त्यो स्मार्ट सिटीच्या स्मार्ट लोकांचे रगत पिवन ह्यो जळारी सुद्दां स्मार्ट जाल्ल्यो आसा. तर मागीर स्मार्ट डेंगू जायना मरे लोकांक, मातशें लक्षांत घेया. थँक्यू. धन्यवाद.